Okay, good day guys. Today is day 6 of these chickens. Okay, let's Yan. go. Okay. Ako ang taga-sulat. Number 1. Number 1. Ang kilo ng pang-una. 1.114. 1.140. 114. Ha? 114. 114? 114 grams. Number 2. Number 2. 0.096. 0.096 grams. Ano nakita mo muna? Number 3. Number 3. 114. 0.114. 14. 14. Next. 4. Next. 120. 0.120. Ay, makaya yun ah. Next. Next. 106. 0.106. 106 grams. Check mo lang na Ate Joy po to. Nakawala lang. Ali, dalawin mo Kenny po to. Milipat lang. Next. Gawin mo lang eh. Oops. 102. 0.102. 102. Next. Oh, huwag kang lilipat. Wait, ito ma. Ito ma. Oh. Next. 128. 128 grams. Next. 8. Oops. 118. 0.118 o 80? 118. 18. Next. By 9. 102. 0.102 grams. Tsaka 100 na lang. Tsaka 100 na lang. Next. Point. Tsaka 104. 0.104 grams. Number 11 na. Ito, mabigat to. 148. Ay, wo. Iyan mo muna. 148 grams. Next. Ito, mabigat din. 12. Ay, wo. 136. 136. 0.136 grams. Ipeka ko lelat kay. Number 2.96. Next. Number 13. 126. 126. Ayun si tatay. Timbang. Uy, mabaya. Yan naman. Number 14. 132. 0.130. 132. 32 grams. Uy, balik. Ayan, pa kanya naman. Oo, yan. Ayan. Uy! Lela. Oh. Siguro makuha. Number 15. Siguro makuha para 136. 134. 0.134 grams. kakasapin na niya. Tampi ako mandagultay, 148 grams. 11. Pang 11. 124. 0.124. Oo. Ayun si Poldo. Pogi. Next. Yan. 132. 0.132 grams. Papakita din. Wait na. 18. Pang 18 na. 100
102. Ay, naku. Si Batik, 102. 0.102 Kaya gram. pinitreat ang Ah, si Boy Batik, 182. Amo, ate yan. Ilan na yari nila? 19 pound yan. Mayan. 180. 0.1, 118. 0.118 gram. Oops. Ang daan. 114. 114. Oo. O, 21 ta, no? What? 110. 110. 0.110 grams. $124. 0.124 grams. 23. Point 114. 0.114. 114. 14. 14. 14 grams. Next. 24. Point 106. 0.106 grams. 25. 25. 25 na. 5 na. Ito na. 20. Busog siya. Ay, kasi na yun. Point 126. 120. 126. 6. Mm-hmm. 126 grams. O, 26 na. Ito may double na. Sakto na. Pang pila na yun. Tres na lang. 20, 24 pa? Ay, ali. Alo. Tatlo na lang. Alo, 26 na yan. Tama. Oops. 106. 0.106 gram. Tampi ang may na akin, number 2, 0.096 yan. 27 na. 27. Oops. Uy, dito kayo. Galing na kaya ako. Iboy Batik point tayo. 102. 104. 0.104. O, 28. Ang nag-iisa. Ang nag-iisa. The last but not the The least. last but not the least. Ulaan natin. Ano to? Madawuli ba malati? Mga 114. 116. 112. 0.112 gram. Okay. And that's all for today, guys. Salamat sa Diyos. Thank you. Thank you very, very much. Okay. Yan. Balikan mo sa inyong Wala na ko alin mukha. kaya. YouTube na. Oh, that's all for today. Okay. Share, like, pakita mo and na. subscribe. Ayan na sila. My YouTube channel. Ay, YouTube channel pala ni Paul. Okay.